হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সবাই অনেক 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 ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। তো এখন আমি একটা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত করব। সেটা রেওয়াজ বলতে পারো, কারণ গান গাওয়ার আগে আমরা অনেকে বলে না যে একটু রেওয়াজ করো, গলাটা একটু খুলবে। তো গলা খোলার জন্য আমরা অনেক সময় স্বরলিপি প্র্যাকটিস করি, আবার অনেক সময় আমরা অনেক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত করে থাকি। তো এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতটা বিশেষ করে সন্ধ্যার সময় গাওয়া হয়। তো চলো শুরু করি। Pama pama gama padhani tha pama gare sa pama pama gama padhani tha pama gare sa ni re gama padhani sa ni tha pama gare sa ni re gama padhani sa ni tha pama gare sa pama pama gama padhani tha pama gare sa pama pama gama padhani tha pama gare sa ni re gama padhani sa ni tha pama gare sa ni re gama padhani sa ni tha pama gare sa ga sa ni sa ni tha pa ma ga ma ga re sa a a pa ma ga ma pa dha ni tha pa ma ga re sa pa ma ga ma pa dha ni tha pa ma ga re sa ni re ga ma pa dha ni sa ni tha pa ma ga re sa ni re ga ma pa dha ni sa ni tha pa ma ga re sa ga re sa ni sa ni tha pa ma ga re sa pa ma ga ma pa dha ni tha pa ma ga re sa pa ma ga ma pa dha ni tha pa ma ga re sa ni re ga ma pa dha ni sa ni tha pa ma ga re sa ni re ga ma pa dha ni sa ni tha pa ma ga re sa ga re sa ni sa ni tha pa ma ga ma ga re sa पिया के नजरिया जादू भर मोहे लियो मनो प्रेम न भरी पिया के नजरिया जादू भर मोहे लियो मनो प्रेम न भरी पिया के आ आ ga re sa ni sa ni tha pa ma ga ma ga re sa pa ma ga ma pa dha ni tha pa ma ga re sa pa ma ga ma pa dha ni tha pa ma ga re sa ni re ga ma pa dha ni sa ni tha pa ma ga re sa ni re ga ma pa dha ni sa ni tha pa ma ga re sa ga re sa ni sa ni tha pa ma ga ma ga re sa kavana jo tono abe कोरियाली कवना जो दोनों आवे कोरियाली नाही परे मोहे प्रेम न भरी पिया के नजरिया जादू भर मोहे लियो मन प्रेम न भरी पिया के pa ma ga ma pa dha ni tha pa ma ga re sa pa ma ga ma pa dha ni tha pa ma ga re sa ni re ga ma pa dha ni sa ni tha pa ma ga re sa ni re ga ma pa dha ni sa ni tha pa ma ga re sa pa ma ga ma pa dha ni tha pa ma ga re sa ni re ga ma pa dha ni sa ni tha pa ma ga re sa ga re sa ni sa ni tha pa ma ga ma ga re sa a a a a ga re sa ni sa ni tha pa ma ga ma ga re sa पिया
के नजरिया जादू भर मोहे लियो मन प्रेम न भरी पिया के पामा पामा गामा पाधनी धा पामा गरिसा पामा पामा गामा पाधनी धा पामा गरिसा निरे गामा पाधनी सा नि धा पामा गरिसा गा गरिसा नि सा नि धा पामा गामा गरिसा कावना जो दोनों बे कोरियाली नाही पौरे मोहे प्रेम न भरी पिया के पामा पामा गामा पाधनी धा पामा गरिसा पामा पामा गामा पाधनी धा पामा गरिसा निरे गामा पाधनी सा नि धा पामा गरिसा निरे गामा पाधनी सा नि धा पामा गरिसा गा गरिसा नि सा नि धा पामा गामा गरिसा पामा गामा पाधनी धा पामा गरिसा निरे गामा पाधनी सा नि धा पामा गरिसा गा गरिसा नि सा नि धा पामा गामा গারিসা। তো আশা করি এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতটা একটু হইলেও তোমাদের ভালো লাগছে এবং যদি ভালো লাগে তাহলে আমাকে অনেক বেশি সাপোর্ট করো। আমি একজন মা, একজন গৃহিণী। তো একজন গৃহিণী এবং একজন মা আসলে সংসার সামলিয়ে আমার দুটো বাচ্চা আছে। তো ছোট বাচ্চাটা অনেক বেশি মানে দুষ্টামি করে, তো তার জন্য ভিডিও দিতে পারি না, করতেও পারি না, সবসময় করতেও পারি না। ওকে নিয়ে করতে হয়, মাঝে মধ্যে অনেক ওকে নিয়ে বাইরে যেতে হয়। তো একটা মার পক্ষে তো বুঝোই যে সংসার সামলিয়ে সব কিছু করা কতটা কঠিন। তো তোমরা যদি চাও যে একটা আমার প্রতিভাটা আরেকটু বিকশিত হোক, আমি চাই যে তোমাদের জন্য গান করব, ছোট্ট সোনামণিদের জন্য আরও সুন্দর সুন্দর গান নিয়ে আসব, অনেক সুন্দর সুন্দর রাগ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নিয়ে আসবো। যদি ভালো লাগে তাহলে অনেক বেশি শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো এবং কমেন্ট করবে। যদি ভালো লাগে কমেন্ট করবে, খারাপ লাগলেও কমেন্ট করবে, কোনো সমস্যা নেই। সবাই অনেক অনেক ভালো থেকো এবং ছোট বন্ধুরা ঠিক মতন লেখাপড়া করো, মা বাবার কথা শোনো এবং আশীর্বাদ করি সবাই যে যেখানে আছো সবাই অনেক ভালো থেকো, ভগবান সবার মঙ্গল করুক। তো টাটা, বাই বাই, সি ইউ এগেন।